Afongkaham Chini Tripura Hastani Lukurani Thanio Jai Khayoi ADC Amsoini Chini Tako Pukurni Thaniani Kok Taisha Silsamung Kok Taisha Saklaimung Nangkukmani Kok Abongka Miao Chini Tripura Hastani Borom Ganang Montriokra Dr. Manik Shaha ADC Amsoini Gonganogo Thangui Kisha the Quacta project inauguration Karanibagui Kasha Pandak Lakabo Chini Tripura Hastan Chief Minister Bojajaga Hano Thangmano Abotikuno Kokuri Kitu Puila Kogunka Ozagawo ADC ni jara tabok chalok nai CM by EM ADC member ADC tabok thangnai bishibrui kusar abrok ADC chalok jago chini Tripura motha dol bai borongni kono adongno oro nukjagia kai ADC bai je Tripura ni hafang borok to kathalajak kaisa alliance ba jut ADC amsoyo jodi kono project jodi inauguration ongkhai abo kathalajak yang phano abo je Tripura hafang tai ADC ni hafang I kunoini jara executive borok tongnai nango abo kruit nobo nukjagia tai kaise kok sakha o pandao je borom ganang montri okra je ADC chaloknai rok khumlung headquarter ba ADC ni hafang borok rangkrui hini borok state government tai central government ni borongni thingo yaksi sursao borok complain khayo abo thigia enkai abono tuinani kok je oro montri okra abu sakha Taglai Bisini 2025-26 financial year ni je 800 tai busukbo around 900 crore ADC manthai borongno bebak jung release khairika aboni je slai alaida additional kubangku taibo 169 crore tabuk jorate rang rejakha taglai je irang bisini 2025-26 ni tabuk June tal ko June tal kai April May June matro quarter kaise thango je chini je systemo je bisi kaisao Every rangar horjago quarter je tin je bisit taltham kaisa quarter enkai taltham bisingono bosaka 169 crore ADC ke অতিরিক্ত দেওয়া হয়েছে additional rang rejakha borongni manthai rang tori khano enkai taibo kutham quarter tongkho tinta quarter tongkho taibo jangnai tamni bagoi ADC samung ongyong nai sung potrika porikha nogo ADC o je chini ei employee rok borok retirement to thangmani pray tabok 19 months 20 months pray der bosoni slaje ko bangongkha boroni pension mania bai ke cholitung borok ADCO প্রায় 300
300 school single teacher be choloi tomo khai abo tamo abo to ekta generation ni bini foundation o jodi bini abo kring khai tumam nai o generation I hayungo jotto lamago jotto faisingo jotto batalimongo bo ukologo tong nai engkai ang okok samani ongkha abo kebono ang sejamani kebono je naislemani kebono criticize khenni baguya ADC tabuk chalok nai jara hafang rok tai Tripura joni lukurok aboni bising bosini Tripura sa takogrok kisa wansok di sabok kobui kok saka Dr. Manik Shah Borom Ganang মন্ত্রী ওকরা অর্থাৎ স্টেট গভর্নমেন্ট না এডিসি তারা যে নাইকল নাইরক চালক নাইরক বরক কবই কক সাকা ব জাগাও চিনি ই এডিসি অংশনি হামকরাইনি তমো এডুকেশন তমো কমিউনিকেশন তমো ড্রিঙ্কিং ওয়াটার তমো ওয়েস্ট লেবার तमो इलेक्ट्रिसिटी तमो वैकेंसी जे फिलअप होंगे एडीसी बिसिंगो ठीक है स्टेट गवर्नमेंट न बात दी एडीसी वो प्राय 5,000 to 6,000 रिक्रूट होंगे सब्जेक्ट ड्यू एडिशनल प्रिंसिपल ऑफिसर अबोबो जेमन वाइनी लाख रां फी हुई चिनी जे पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियर एग्री MSc रक परी फैनाय सराय रक PhD खाइजारक बरक हाई परीक्षा बरकनी रिजल्ट दं गया अवश्य गया एट ऑल कैटेगरीज ग्रुप C ग्रुप B ग्रुप D ADC नि सब जोनाल ऑफिसर को बरक करी रांगबो करी बरकबो करी रांगबो करी अब कैसा सेकेंड दंखा तमनि बागै जों जे 125th कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल थांनाय बिसिसनि कसाय दंखा पार्लियामेंट बाय तमो बिल तमनि बागै जों आबनि बागै साइटक जाखा आं चिनि कसाक बदलनि कक्सबि सायां कसाक अंथुन कखरां अंथुन गुफुर अंथुन जेफान अंथुन जों त्रिपुरा हास्तेनि जत्तो दफानि बरक जत्तो बदलनि बरक जत्तो पॉलिटिकल कलरनि बरक संगाबो नायो ताबो लोकसभा चौमारी विधानसभा चौमारी एडीसी चौमारी फाइखांखाय अब खुर्चाक फाइयो अब लगे ताइबो कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ताइबो अनेक गोबां अब फाइजागो किन्तु 125th कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अब स्टेट गवर्नमेंट एडीसी विभाग बरंगनि कमेंट्स अब खाइर हरजाक अब तुई एडीसी विधानसभा एसेंब्ली अनेक कक्का आं MP तंफ्रो अनेक कक माने दिशामानि उलावो ओ बिल नामजाखा ताक फानो अब इम्प्लीमेंटेशन होंगिया अब होंगिया होंगई आं सुद काइसा एग्जाम्पल आं सानना नायो बुसुक जरातै डेंजरस जोंनि साब्रुम जिल्लानि काइसा जागा लुधुवा और 196 acre of land जोंनि त्रिपुरासा ताखौ बुखौराव for generations काइबा काइब्रै कथाम जेनारेशन ओ जागाओ बरक दङ आगे बरक हुक खलायसाखा बिनि परे पारा खलायखा बिनि परे और रबर प्लांटेशन खलायखा
हर्टिकालचार प्लांटेशन खालायखा नक तंखा जे लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट ताई ताबुकनि गवर्नमेंट आगे इंदिरा आवास योजना ताबुक प्राइम मिनिस्टर आवास योजना बाय और नक तंखा और बालुवारी अंगनवाड़ी अंखा फेरांग थांखा तुई थांखा लामा अंखा ICDS सेंटर अंखा प्राइमरी स्कूल अंखा ताबुक ओ 196 एकड़ माने प्राय 500 कानी जगह तंगनाय सिनी बरक रक सिनी त्रिपुरासा सिमिया ताई गुबुन रकबो दङ केवनो सुंयागुई केवनी कोनो कगनायागुई स्टेट गवर्नमेंट अरनी साब्रुनि कसाम BJP MLA बो चुकली खायुई SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन खायुई इंडस्ट्री खायनाय आरो त्रिपुराओ इंडस्ट्री खायनायनि बागै निनि बुकजम नगर आसुक गोबांमा लैंड और एक्विजिशन खायजाक धर्मनगर कुमारघाट उदयपुर बिलुनियाओ yang agartala दुक्लियो नों अरो आगे पुइला इंडस्ट्री खायनाबा अरं खाय नों किछु खाया साब्रमो थांगोय जेरै त्रिपुरा सारं नरनि एबिक खाय रुखलायै नों SEZ खायनाय हे सुं डेभलपमेंट नि एगेंस्ट यां इदो कगंखा नों ADC आमसयो आमति खाय अरो 60, 70, 100 years तंगि फायनाय बरक आबरस्लाबो गोबां नों बरंनो हाय रखलाय मानो दे चीनी कॉन्स्टिट्यूशन नि 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल पेशा एक तमोसा 5th शेड्यूल दिसलाय 6th शेड्यूल ताइबो फ्रां फान गोबांकुक नों अरनि केवनो जुदि नों आमुति खायै एबिक खायनायखाय बरंनो लैंड डेबिट खायनायखाय नों अर ग्राम सभा मा खायो ग्राम सभा मिनिमाम 80% बरक जदि गवर्नमेंट नि ओ प्रपोजल जदि बरक अब सपोर्ट खाया नों खायमाया देन हाउ दिस BJP Tripura Motha and IPFT alliance government कथालायजा गवर्नमेंट आमति कसे डिसीजन नाखा is this not violation of the constitution killing the right of the Adivasis indigenous people abuni bagino 127 constitution 25th constitution amendment bill nango o kogrongno ang Tripura hasteni jotto chini tako bukorongno Triprasa non Triprasa borong thanio ang submit khayo please wansukdi abuni against kok tisadi thansa khayoi thansa simi unke ongya thansa tamni bagoi thansa ongoi